ओम शांति। आजिर साकार मुरली 31/12/25 मुरलीर सारांश मिठे बच्चे मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली अर्थात परम पवित्र बाबांकर घर अटे। एठाकु तुमे कौनसी पतित मनुष्य को आनी परिबो नाही। प्रश्न, एही ईश्वरीय मिशन अर्थात संगठन रे जेउ माने पक्का निश्चय बुद्धि अटंदी सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमानकर स्तुति निंदा मान अपमान सबुथेरे धैर्यर सहित काम करिवे। नंबर 2, क्रोध करिवे नाही। नंबर 3, काहाकू भी दैहिक दृष्टि रे देखिबे नाही, केवल आत्मा को ही देखिबे, निजको आत्मा मने करी कथावार्ता करिवे। नंबर 4, स्त्री पुरुष साथी रे रही मध्य कमल पुष्प समान पवित्र रहिबे। नंबर 5, कौनसी प्रकारर इच्छा रखिबे नाही। गीत जले ना क्यों परवाने। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता परमात्मा बुझाउछंदी अर्थात आत्मिक विद्यार्थी मानकु स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंदी। सेई दुनिया रे थिबा स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबा छात्र मानकु आत्मिक छात्र बोली कुहाजिबो नाही। सेमाने तो आसुरी विकारी संप्रदायर अटंदी। आगुरु तुमे मध्य आसुरी अथवा रावण संप्रदायर थिलो। एबे राम राज्य को जीवा पई 5 विकार रूपी रावण उपरे विजय प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करूछ। जेउ माने एही ज्ञान प्राप्त करू नाहंती सेमानकु बुझाइबाकू पड़ुछि जे तुमे रावण राज्य रे अछ, जेहेतु सेमाने निजे किछि बुझी पारु नाहंती। तुमे निजर मित्र संबंधी को कहूछ जे आमे बेहदर बाबांग पाखरे पाठ पढ़ुछु, किंतु एपरि नुहे जे तुम कथारे तांकर निश्चय होई जाउछि। जेते भी बाबा कुह अथवा भगवान कुह किंतु निश्चय करू नाहंती। नुआ मानकु तो एठाकू आसीबार हुकुम नाही। बिना चिठी रे अथवा बिना अनुमति रे तो केही आसी परिबे नाही, किंतु केबे केबे केही केही आसी जाउछंती, तेबे एहा मध्य बेनियम अटे। जणे जनकर पूरा समाचार नाम इत्यादि लेखि पचारिबाकू हबो जे एहांकू पठाइबू, पुणी बाबा कहिबे ठीक अछि पठाई दियो। जदि आसुरी पतित दुनियार छात्र होइथिबे तेबे बाबा तांकू बुझाई देबे सेई पाठ तो विकारी पतित मनुष्य ही पढ़ाउछंती। एठारे स्वयं ईश्वर पाठ पढ़ाउछंती। सेई पाठ पढ़ारे पाई पैसार पद मिली थाए। जदिओ केही केही बहुत बड़ परीक्षा रे पास करूछंती, किंतु केते समय रोजगार करिवे? विनाश तो सम्मुखरे उपस्थित। प्राकृतिक विपर्जय मध्य सबु प्रकार आसीबो। ए कथा मध्य तुमे माने ही बुझीच। जी बुझी नाहंती सेमानंकु बाहर विजिटिंग रूम रे बसाई बुझाइबा को हबो। एहा हेउची ईश्वरीय पाठ पढ़ा। एथिरे निश्चय बुद्धि ही विजयंती हेबे, अर्थात विश्व उपरे राज्य करिवे। रावण संप्रदायर लोक माने तो ए कथा जानी नाहंती। एथिरे बहुत सावधानी रहिबा दरकार। बिना अनुमति रे केही भी भीतर को आसी परिबे नाही। यह कौनसी बुलाबुली करिवार स्थान नुहे। आउ किछि दिन पर नियम बहुत कड़ाकड़ी होइजिवो। काहेकि ना ये होउछंती होलीएस्ट ऑफ द होली। शिव बाबांकु रुद्र मध्य कहउछंती ना। यह होउछि इंद्र सभा। मनुष्य 9 रत्नर मुदी मध्य पिंधि थांदी ना। सेई रत्न मानक भितरे नीलम परी पन्ना माणिक मध्य थाए। एई सबु नाम रखा जाइछि। परी मानकर मध्य नाम अछि ना। तुमे परी माने उड़िला वाला आत्मा अट। शास्त्र रे तुमर ही वर्णना रहिछि, किंतु तुमे माने एई सबु कथा को किछि भी बुझु नाहंती। किंतु मनुष्य माने एई सबु कथा को किछि भी बुझु नाहंती। मुदी रे मध्य जेते 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 रत्न लगाई थांती सेथेरे पुखराज नीलम पुरी मध्य रही थांती। कहार बाम हाथ कहार दाम 1000 टंकार, कहार दाम 10-20 हजार टंका होई थाए। सेइठारे एही पिलामानक भितरे मध्य क्रमानुसारे रही थांती। केही भी पाठ पढ़ी मालिक होई जाई थांती, केही पुणी पाठ पढ़ी दास दासी भी होई जाउछंती। राजधानी स्थापन हेउछि ना, तेणु बाबा बसी पढ़ाउछंती। इंद्र मध्य तांकु ही कुआ जाउछि। एहा हेउछि ज्ञानर वर्षा। बाबांग बिना तो केही ज्ञान देई परिबे नाही। एहा ही हेउछि तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। जदि ईश्वर पाठ पढ़ाउछंती
ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ କେହି ବି କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ତୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧାକଳ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆଣି ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗଠନ। ବାବାଙ୍କୁ ନାଉରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ନାଉରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡଙ୍ଗାକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଡଙ୍ଗା ହଲିବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଢେର ମଠପନ୍ଥ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଯେପରି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, କେବେ କେବେ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବ। ଚିତ୍ର ଶେଷରେ ତ ଜ୍ଞାନର ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ। ଭକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ ଆଦି ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତ କାହାଣୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ତ ତୁମର ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ହିରୋ ହିରୋଇନର ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତୀର ଲାଗିବ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ତ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ କାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ବହୁତ କଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ବସାଇବା ମଧ୍ୟ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପୋପଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାବା ତ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲି ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ତ ନିଜେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଧାରଣା କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମୂକ ବଧିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ କି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାରଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ତୁମ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ନାହିଁ ତ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। କୌଣସି ବେକାଇଦା କାମ କର ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ସବୁଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ। ଆତ୍ମା ଏଠି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି କାନ୍ଧ ହଲାଉଛି। ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଛ। ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧାକଳ୍ପର ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଧାରଣ କରୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଅଭୋକ୍ତା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଏହି ଶରୀରଧାରୀ ବାବା ତ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏଇ କଥାର ପୁଣି ସେମାନେ କପି କରିଛନ୍ତି।
मनुष्य मानकु केते ठकुछंती। तुम मानक बुद्धिरे एबे समस्त ज्ञान रहिछि। कल्प पूर्वरु जे माने बुझिथिले सेई माने ही बुझिबे। बाबा कहउछंती मु ही कल्प कल्प आसी तुम मानकु पाठ पढ़ाई साक्षी होई देखुछि। पुरुषार्थ क्रम अनुसार जहाँ पढ़िथिलो ताहा ही पढ़िबो। एबे समय लागिबो, एथिरे समय लागिबो। कहउछंती कलिजुग समाप्त होबाकु आहुरी 40,000 वर्ष बाकी अछि। मनुष्य माने तेणु घोर अंधकार अछंती ना, एहाकु अज्ञान अंधकार कुहा जाउछि। भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग रे राति दिनर फरक रहिछि। यह मध्य बुझिबार कथा। पिला माने बहुत खुशी रे बुड़ी रहिबा उचित। तुम पाखरे सब किछि अछि, आउ किछि पाइबार इच्छा नाही। जानिछंती कल्प पूर्व भली आमर समस्त कामना पूरण होउछि। सेथिपाई पेट भरी होई रहुछि। जहाँकर ज्ञान नाही तांकर पेट भरिब नाही। कुहा जाय खुशी सदृश भोजन नाही। तुम मानकु जन्म जन्मांतर पे राजत्व मिलुछि। जे माने दास दासी हेबे तांकर एते खुशी रहिब नाही। पूरा मेहनत करिया को पड़िबो। जो महावीर अटंती से माने माया तांकु हलाई परिबो नाही। बाबा कहउचंती दृष्टि को बहुत संभाळिबा को पड़िबो। तुम मानक भितरे विकारी दृष्टि जेपरि न रहू। स्त्री को देखिले मन चंचल होई जाई थाए। अरे तुमे तो भाई भौणी कुमार कुमारी अटना, पुणी कर्मेंद्रिय चंचलता काहेंके कहउछि। बड़ बड़ लक्षपति कोटिपति को मध्य माया हलाई देउछि। गरीब मानकु मध्य माया एकदम मारी देउछि। अर्थात सेमाने मध्य ज्ञान छाड़ी देउछंती। पुणी कहउछंती बाबा मु धक्का खाई गली। अरे 10 वर्ष ज्ञान मार्ग रे चलिबा परे मध्य हारी गलो। एबे तो रसातलगामी होई गलो। अंतर रे जानुछंती जे तांकर अवस्था किपरि अछि। केही केही तो बहुत भल सेवा करुछंती। कन्या माने मध्य भीष्म पितामह आदि को बाण मारिथिले ना। केही केही तो भल सेवा करुछंती। गीतारे अल्प बहुत एहार वर्णना रहिछि। यह तो भगवान उवाच अटे। जदि श्रीकृष्ण भगवान गीता सुनाइथिले तेबे एपरि काहेकि कहउछंती जे मु जिए जेपरि क्वचित केही केही मते जानिछंती। जदि श्रीकृष्ण एठारे थांते तेबे जना नाही कौन कौन कही देई थांते। श्रीकृष्णंकर काया तो सत्यजुगरे ही थाए। ए कथा जानी नाहंती जे श्रीकृष्णंकर बहुत जन्मर अंतिम शरीर रे ही मु प्रवेश करुछि। साकार रे श्रीकृष्ण आसीथिले तो तुरंत समस्ते पलाई आसी थांते। पोप आदि आसिले केते लोक जाई रुंड होई जाई थांते। मनुष्य कौन ए कथा जानिछंती जे वर्तमान समस्ते पतित तम प्रधान अटंती। कहउछंती मध्य हे पतित पावन आस, किंतु बुझु नाहंती जे आमे पतित पिला मानंकु बाबा केते भल भाबरे बुझाउछंती। बाबांकर बुद्धि तो सबु सेंटर रे अनन्य संतान मानक आडू चली जाउछि। जेतेबेले अधिक अनन्य संतान माने एठाकु आसी थांती तेबे पुणी सेमानकु देखि थाए, नचेत बाहरे पिला मानंकु मने पकाइबाकु पड़ी थाए। सेमानक सम्मुखरे ज्ञानर नृत्य करि थाए। अधिकांश ज्ञानी आत्मा थिले मजा आसी थाए। नचेत कन्या मानक उपरे केते अत्याचार होउछि, तांकु कल्प कल्प सहन करिबाकु पडुछि। ज्ञान मार्ग को आसीबा द्वारा पुणी भक्ति छाड़ी देउछंती। जदि घरे मंदिर अछि, स्त्री पुरुष उभय भक्ति करुछंती एवं स्त्री रो ज्ञानर आकर्षण होई जिवो एवं सी भक्ति छाड़ी देबो, तेबे केते हंगामा होई जिवो। जदि विकारग्रस्त न हेबे, शास्त्र आदि न पढ़िबे, तेबे झगड़ा हबो ना। एही ज्ञान मार्ग रे बहुत विघ्न पड़ी थाए, किंतु अन्य सत्संग को जीवा पई केही मना करंती नाही। एठारे मुख्य कथा हला पवित्रता। पुरुष माने पवित्र रही पारंती नाही, तेणु जंगल को चली जाती। स्त्री माने कुआडे जिवे? से माने भावंती स्त्री माने नरकर द्वार। बाबा कहउछंती एमाने तो स्वर्गर द्वार अटंती। तुमे कन्या माने एबे स्वर्ग स्थापन करुछ। एहा पूर्वरु दुनिया नरकर द्वार थिला, एबे स्वर्गर स्थापना हेउछि। सत्यजुग स्वर्गर द्वार एवं कलिजुग होछि नरकर द्वार अटे। ए सबु बुझिबार कथा। तुमे माने मध्य एही कथा को पुरुषार्थ कर्मानुसारे बुझुच। भले पवित्र मध्य रहुछंती, बाकी क्रम अनुसारे ज्ञानर धारणा हेउछि। तुमे माने तो पुरुणा बा नर्क दुनियारू बाहरी एठाकु आसीछ, किंतु एबे बुझा जाउछि कि तुम मानकु गृहस्थ व्यवहार रे रहिबाकु हबो।
ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର କଥା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଛି। ଏବେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଶରୀର ମୁର୍ଦାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବାବା ଆସି କେତେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ତ ଏହି କଥା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କେହି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଲେପଛେପ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ, ସେ ଅମୁକ ଅଟେ। ନା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ପାତିର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମାନି ନଥାଏ। ଏସବୁ ତ ଦେହର ଧର୍ମ ଅଟେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ କଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ହିଅର ନୋ ଇଭିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି ବି ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି କାହା ପ୍ରତି ବି ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଯାଉ, କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଳାୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥିର ନ ହେଉ। ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାୟାର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ସଦା ନିର୍ଭୟ ମାୟାଜିତ ଭବ। ବିସ୍ତାର, ଯେପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେହିପରି ଏବେ ତୁମେ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାୟା ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ମାୟା ବି ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଖେଳ ମନେକରି ଦେଖ। ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେପରି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଲୌକିକ ଦୁନିଆର ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛ। ମାୟାର ରୂପ ଯେତେ ବି ବିକରାଳ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳଣା ମନେକରି ଦେଖିବ, ତେବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଡରିବ ନାହିଁ କି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଖେଳାଳି ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ମାୟାର ଖେଳ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ବା ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଏପରି ସ୍ନେହର ସାଗର ହୁଅ ଯେପରିକି କ୍ରୋଧ ନିକଟକୁ ଆସି ନ ପାରୁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଅଧୀନ ନୁହେଁ ବା କର୍ମର ପରତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଅ। ଯେପରି ଗାୟନ ଅଛି କି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମାତୀତ। କ'ଣ ମୋର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ରହୁଛି? କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ବା ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।